call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Selamat pagi, Shalom. I'm so happy to be here this morning. Saya sangat gembira berada di sini pada pagi hari ini because my brother never comes, so I'm able to come. karena abang saya tak datang, tapi saya yang datang dulu. Nanti dia jealous. Balik saya beritahu dia. I'm so happy to see many children in this church. Saya sangat gembira melihat banyak anak-anak di gereja ini. I used to be a children director in my church before. Saya pernah menjadi director pelayanan kanak-kanak di gereja saya dulu. I will tell my church that a church without children one day will die. Saya memberitahu gereja saya bahawa kalau gereja tanpa kanak-kanak satu hari pasti akan mati. So you have a lot of children. Jadi kita ada ramai kanak-kanak, and praise God for that. Puji Tuhan untuk itu. My youth pastor, my current youth pastor, Pastor Sean, was my Sunday school student. Pastor muda-mudi saya sekarang dulu adalah anak-anak sekolah minggu saya. He was my Sunday school student. Ya, salah seorang anak-anak sekolah minggu, Sister Surya. So those of you who are teaching Sunday school, don't take it lightly. You are actually raising pastors, future pastors. Pada kamu yang sedang melayani dalam pelayanan kanak-kanak itu, wow, itu satu pelayanan besar. Kamu sedang membangkitkan mungkin pastor-pastor di situ. So today what I'm going to share is very simple. Jadi apa yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah sangat mudah, sangat ringkas. Something that God has taught me for many years. Sesuatu yang Tuhan sudah mengajar saya untuk banyak tahun. Something that I have gone through in my own life. Sesuatu yang saya pun pernah lalui dalam hidup saya. So all the stories I'm telling you is the real story. Jadi semua cerita yang saya akan kongsikan itu adalah kisah-kisah benar hidup saya. Bukan yang dongeng, yang benar itu. Real. Okay, the real one. Now, 2 years we were in lockdown. 2 tahun kita dalam MCO. Siapa suka lockdown? Tolong angkat tangan. Ada siapa yang suka dikurung? Mungkin campus student, you all like lockdown. You all like lockdown? Ada pelajar kampus ini yang suka lockdown. Siapa yang suka duduk rumah, on saja komputer, okay, dan tak payah bergerak ke mana-mana pun? Siapa tu? Tolonglah angkat tangan. Seorang the honest person. Okay? Ibu-ibu, all the mothers, do you like lockdown? Staying home mothers? Ada ibu yang duduk rumah suka lockdown. Your children is 24 hours with you. Anak-anak kita 24 jam bersama dengan kita. I don't like that 2 years. Saya secara pribadi tidak suka 2 tahun itu. So does Pastor Father. Begitu juga suami Because saya. we are always out. Karena kami sering keluar, And 2 years we have to stay home. 2 tahun tidak boleh keluar rumah. I feel more tired staying inside the house than going around. Saya rasa lebih penat duduk di rumah daripada keluar. You know why? Breakfast kena masak, lunch kena masak, dinner kena masak. Bukan itu saja, suami saya minta dessert semua. So, lebih letih dari kerja di luar. So, I'm not very impressed staying in the house. Jadi saya tidak menikmati waktu di rumah itu. Today we're going to look from the book of Luke chapter 5 verse 1 to 7. Pagi ini kita akan melihat dari Lukas pasal 5 ayat 1 hingga 7. I will ask Pastor Hui Ping to read for us the passage in Bahasa. Right, Lukas pasal 5 ayat 1 hingga 7. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat 2 perahu di tepi pantai.
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi kerana engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Amen. Amen. Now, how many of you love fishing? Siapa di sini suka pancing ikan? Ini semua expert pancing. Okay, can you show me the next slide? You see this? Ya, This is salmon. ini adalah ikan salmon ini. Many years ago, we went to New Zealand Banyak tahun yang lalu kami pergi ke New Zealand. and we were with Pastor Tony Saxon. Kami bersama Pastor Tony Saxon, He's our good friend in New Zealand, kawan baik kami di New Zealand. and he took us for fishing. Dia membawa kami memancing. I don't like fishing. Saya tidak suka memancing. I don't like sitting down waiting for the fish to come. Saya tidak suka duduk dan menunggu ikan itu datang. I love running. Saya suka berlari. So I cannot sit down and wait for many hours. So those of you who love fishing, I respect you. Bagi kamu yang suka memancing itu saya hormat kalian, salute. But this fishing is very easy. Tapi memancing ini sangat senang. It's a pond where they rear this salmon. Ia adalah satu tasik di mana mereka membelah salmon. So you just throw your bait Jadi kita hanya lepaskan umpan, and the fish come. ikan itu datang. So we caught at least 10 salmon. Wow, jadi mereka menangkap 10 ekor salmon. This is my first one, I think. Ini yang pertama, And I was so excited dan saya sangat teruja. because first time I can fish and got something. Pertama kali saya memancing dan dapat sesuatu. But the thing is, in New Zealand, when they will remove the head and throw the head of the salmon. Oh, tapi di New Zealand kebanyakan mereka akan membuang kepalanya dan mereka akan ambil ikan itu saja. And when I went to the place, I asked the guy, "What do you do with the head?" Jadi saya tanya mereka, apa yang kamu lakukan dengan kepala ikan itu? He said, "Oh, we just throw away." Kami buang saja. Itu kepala yang paling sedap kan? Orang New Zealand tak pernah makan kepala ikan. So I asked him, "Can I bring back?" Saya bawa balik. Then he gave me one bag. Jadi dia beri saya satu bag. So I took back to my friend's house, Pastor Tony. Jadi saya bawa balik ke rumah kawan saya, Pastor Tony. I cook fish head curry. Masak kari kepala ikan. And I taught them how to eat the eye, fish eye. Saya ajar mereka bagaimana makan mata ikan itu. Semua sudah lapar sekarang. Okay? And they lick the curry. Dan mereka menjilat kari itu. Okay? And why I tell you about the fishing thing? Kenapa saya berbicara tentang memancing ini? Because today we read from the scripture about fishing expedition. Jadi kita membaca dalam firman hari ini adalah tentang suatu ekspedisi memancing. We see from the story Luke chapter 5 verse 1 to 7. Kita lihat dalam Lukas 5, 1 hingga 7 ini. We see a fisherman who is discouraged, Kita lihat seorang penjala ikan yang sangat kecewa, very frustrated, rasa sangat frustrasi, very disappointed, kecewa, fished all night long, kerana dia sudah memancing sepanjang malam and he caught nothing. dan dia tidak mendapat apa-apa. It probably cost him a lot. Dia mungkin sudah membelanjakan wang yang banyak. Maybe some of us sitting here, Mungkin ada di antara kita yang duduk di sini, you feeling discouraged. kamu juga rasa kecewa. You have been doing a lot of things. Kamu sudah melakukan banyak perkara. You have been investing, Kamu sudah banyak melabur, investing in your spiritual area,
melabur dalam kehidupan rohani anda, investing in your money, melabur wang anda, investing in your time. melabur masa anda. You are fishing and fishing, Saudara memancing dan memancing, but you feel you caught nothing. tapi saudara merasakan kamu tidak menangkap apa-apa. In Luke chapter 5, Dalam Lukas pasal 5 ini, we see the crowd. kita lihat ada orang banyak. It says the great crowd pressed in on him to listen to the word of God. Dia mengatakan bahawa orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. This is not a normal crowd like all of you sitting very quietly and Ini listening. bukan orang banyak yang biasa-biasa seperti kita duduk di sini. This is a crowd, I don't know how many thousand of people that's coming every area and they were just pressing on to Jesus. Kita lihat bahawa ini mungkin orang banyak yang beribu-ribu yang datang mengerumun mau mendekat dengan Yesus. Because probably some of them is not even a believer. Mungkin ada di antara mereka itu bukan orang percaya. But they know when Jesus comes, blind can see. Tapi mereka tahu bila Yesus datang yang buta boleh lihat. When Jesus comes, deaf can hear. Apabila Yesus datang yang pekak boleh mendengar. When Jesus comes, sickness will be healed. Bahwa apabila Yesus datang yang sakit disembuhkan. When Jesus comes, demons will run. Bahwa apabila Yesus datang roh jahat pun keluar. Because they know that every time Jesus open his mouth, he Dalam- speak with such power and authority. Mereka tahu bahawa setiap kali Yesus berbicara, dia berbicara dengan otoritas dan kuasa. With all the chaos that's happening around them, Dengan semua huru hara yang sedang terjadi di sekitar mereka, Jesus saw that one fisherman Yesus melihat seorang penjala ikan itu who were disappointed. yang sangat kecewa. No matter how big the crowd is, Tidak kisah berapa besar, berapa ramai orang banyak di situ, no matter how much chaos that's happening around that area, tidak kira berapa banyak huru hara yang sedang terjadi di sekitar itu, Jesus sees us. Yesus melihat kita. That is the first thing that we can do. Itu adalah perkara pertama yang kita belajar. You know, when we first went to Nepal, Apabila kami pertama kali ke Nepal, before we went to Nepal for long term, sebelum kami ke Nepal untuk jangka masa yang panjang, we went there for 3 months. kami pergi dulu untuk 3 bulan. Tahukah mana negara Nepal? Semua dia tahu tak tahu? Hah? Dekat India. Dekat India, dekat China. Okay. So when we went there, it was a time of war. Jadi waktu kami pergi ke situ itu adalah waktu peperangan. Okay. A lot of strike. Ada sangat banyak rusuhan, No transportation sometimes. tidak ada pengangkutan, ada kalanya We have to walk sometimes. kami terpaksa jalan. So every time we hear bomb blast, Jadi kami sering melihat, mendengar ada bom. we are Malaysian, tak pernah dengar bom. Pernah tak sampai di sini? Tak pernah. Berjun saja. Minggu depan kamu akan dengar banyak. Berjun. Okay. So we were coming to the end of our 3 months. Jadi kami hampir menghabis penghujung 3 bulan kami itu. My daughter was 2 years old that time, Pada waktu itu anak perempuan saya baru berumur 2 tahun. and we have to decide whether we are going to come or not. Jadi kami terpaksa membuat satu keputusan sama ada kami perlu datang lagi atau tidak. 24th of December, 24 Disember, 4 o'clock in the morning, jam 4 pagi, there was suddenly a bomb blast 200 meter from where we were staying. tiba-tiba ada bom meletus sekitar 400 meter, 200 meter. And there were shooting. The Maois and the Nepali armies, they were actually shooting. Jadi ada peperangan yang sedang terjadi di situ. And everybody was screaming around my area. Di sekitar kami semua orang menjerit-jerit. My daughter woke up Anak perempuan saya terjaga. and she asked, "Daddy, what is this?" Dia tanya, "Daddy, apakah ini semua?" The father said they're celebrating Christmas. Bapaknya berkata mereka sedang menyambut Natal. So she went back to sleep. Jadi dia sambung tidur, But I was so disturbed. tapi saya sangat terganggu. In the midst of that chaos and shooting, Di tengah-tengah huru hara dan peperangan itu,
God saw me. Tuhan melihat saya. Suddenly my whole ear was very, like I cannot hear anything. Tiba-tiba saya terasa seperti saya tidak mendengar apa-apa. But I heard the voice of God Tetapi saya mendengar suara Tuhan to confirm that we need to come back to Nepal again. bahawa kami perlu kembali ke Nepal sekali lagi. Even in that chaos of so many things that's happening around us, fighting, people are screaming, bomb blast, God saw me. Di tengah-tengah huru hara itu, dengan ada ledakan bom, dengan ada tembakan dan sebagainya, Tuhan melihat saya. Every single thing of our life, the details of our life, God sees us. Dalam setiap perkara dalam hidup kita, dalam penelitian, semuanya Tuhan melihat kita. He knows your heart. Dia tahu hati kita. He knows the tears that you have poured out. Dia tahu, dia mendengar tangisan yang sudah saudara luahkan. Like how he saw Simon, Seperti dia melihat Simon, he sees us. dia melihat kita. Maybe some of you are sitting here Mungkin ada di antara kita yang duduk di sini and you even ask this question, dan saudara menanya soalan ini. God, do you even love me? Tuhan, adakah Tuhan mengasihi saya? Anybody have got asked this question? Ada yang pernah tanya soalan ini? Saya pernah. Kamu tak pernah kan? Bagus. You know, sometimes as leaders we can serve and serve and serve, and we maybe feel very frustrated. Ada kalanya kita sebagai pemimpin, kita boleh terus melayan dan melayan. Ada kalanya kita rasa sangat ada frustrasi, ada rasa kekecewaan. When I feel like that, Apabila saya merasa seperti itu, 1 month ago when we were in Sandakan, 1 bulan yang lalu bila kami berada di Sandakan, we went one day trip to one jungle. I can't remember. I think Sepilok kah? Di pada Sandakan. satu hari itu kami ke hutan Sepilok. And we stayed one night there. Satu malam kami bermalam di sana. So the boatman said, "Oh, so long we never see orang hutan." Jadi orang yang bawa boat itu berkata sudah lama tidak lihat hutan. Orang hutan yang liar. Orang hutan. Orang hutan yang liar tau. Orang hutan di zoo maybe kamu orang pernah lihat. Di liar sangat susah. Itulah orang di boat itu kata. So I was feeling very tired and I asked God, God, do you really love me? Jadi saya sangat penat ketika itu dan saya tanya Tuhan, adakah Tuhan mengasihi saya? Because I was feeling very discouraged at that moment. Saya merasakan sangat kecewa pada waktu itu. And I said, God, that morning, if you really love me, bring out the orang hutan for me. Dan saya mengucapkan Tuhan, saya katakan pagi itu, Tuhan, kalau Tuhan benar-benar mengasihi saya, keluarkan orang hutan itu. True enough, Dan benar sekali. in our boat cruise, Jadi dalam kami punya ekspedisi boat itu, when we were almost reaching the hotel, apabila kami hampir sampai ke hotel, before we reach, sebelum sampai, one orang hutan appeared. ada orang hutan yang keluar. I just cried Saya menangis. because God is interested in every detail of our life. Dan Tuhan sangat prihatin terhadap setiap perkara dalam hidup kita. If today you are sitting here Jika saudara duduk di sini pada pagi hari ini, and you are serving and you are investing and you don't see any result, I want to tell you that God sees you. jika saudara melayani dan saudara melabur dan tidak melihat apa-apa hasilnya, ketahuilah bahwa Tuhan melihat. And if you are sitting here today and wondering like me, God, do you even care about me? Jika saudara juga berfikir seperti saya, Tuhan, adakah Tuhan peduli terhadap saya? Do you even know the suffering I'm going through? Tuhan tahu penderitaan yang sedang saya alami. Do you even know the finance difficulty that I'm going through? Tuhan tahu masalah keuangan yang sedang saya lalui. Same like he saw Simon in the midst of that chaos. Jadi sama seperti Tuhan melihat Simon di tengah-tengah huru hara itu, He sees you. dia melihat saudara. He loves you. Dia mengasihi saudara.
The book of Romans chapter 8 verse 35, it says, nothing can separate us from the love of Christ. Roma 8:35 mengatakan bahawa tidak ada apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. If you look at, do you see the mountain? Adakah itu? This is Mount Kailash in Nepal. Ini adalah Gunung Kailash di Nepal. A lot of Nepalese and Indians from India, they actually go to this mountain. Jadi ramai orang Nepal dan orang India datang ke gunung ini. And they travel many days just to reach to this mountain. Dan mereka mengambil masa berhari-hari untuk sampai ke gunung ini. Because they believe that their God lives in this mountain. Kerana mereka percaya Tuhan mereka itu hidup di gunung ini. But you know that we serve a great God Tapi saudara tahu kita melayani seorang Tuhan yang luar biasa. because He chose to come down and serve us. Kerana dia memilih untuk datang ke dunia untuk melayani kita. You don't have to go up to the mountain. Kita tidak perlu naik ke gunung. He is here. Dia ada di sini. He knows your suffering. Dia tahu penderitaan saudara. He knows your pain. Dia tahu kesakitan saudara. He knows what you are going through. Dia tahu apa yang saudara sedang lalui. And He cares for you. Dan dia mengasihi saudara. He sees you. Dia melihat saudara. And I want to encourage, maybe some of you are sitting here. Saya mau menggalakkan ada di antara kita yang duduk di sini. And I want to encourage the leaders of EPCC. Dan juga saya ingin menggalakkan pemimpin-pemimpin di PK ini. You might be investing. Saudara mungkin sedang melabur. Every Sunday I have to come, set up, put so nice banner, everything. These are all not easy, no? Setiap Ahad kita perlu datang awal. Dan mungkin ini bukan sesuatu yang senang. You might be investing your time. Saudara mungkin melabur masa saudara. Most of you are working outside. Ramai yang bekerja di Your luar. energy, Tenaga. you have to sacrifice your time with your children, your wife. Saudara perlu mengorbankan masa dengan anak dan isteri. And you might be wondering, God, is this worth it? Dan mungkin saudara sedang berfikir, Tuhan, adakah ini berbaloi untuk saya lakukan? But I want to tell you this. Tapi saya mau katakan ini, God sees you. Tuhan melihat saudara. Don't give up. Jangan putus asa. Amen. Amen. When we went to Nepal, Apabila kami ke Nepal for 9 months, untuk 9 bulan, we actually cannot do anything. kami tidak dapat berbuat apa-apa. Do you know, for some of you who know Pastor Palen, Bagi kita yang kenal Pastor Palen, he is a goal getter. dia adalah seorang yang penuh ambisi. He was doing a lot of things. Dia melakukan banyak perkara. And he almost going into depression. Dia hampir masuk ke dalam depresi. Because for 9 months, I was teaching in a school, Kerana untuk 9 bulan saya mengajar di sekolah, but he was not really doing anything. tapi dia seperti tidak berbuat apa-apa. But it was a season where God was training him. Tapi adalah satu musim di mana Tuhan sedang melatih dia. And when I go to church, Apabila saya ke gereja, that time our language was not so good. jadi bahasa Nepal kami pada ketika itu tidak begitu fasih. And I sit in a meeting Jadi saya duduk dalam mesyuarat. and I say, God, is it worth sitting in this meeting? Jadi saya tanya Tuhan, adakah ia berbaloi untuk saya duduk dalam mesyuarat ini? I don't understand a thing. Saya tidak faham sesuatu pun. Every week, Setiap minggu, for almost a year, hampir setahun. But because we stay put, Tetapi kerana kami kekal tetap di situ, today hari ini we are able to train leaders kami sudah dapat melatih pemimpin. and they are able to at least plant 47 churches in every part of Nepal. Jadi mereka sudah hampir menanamkan 47 gereja di Nepal. So I want to encourage the leaders here. Jadi saya ingin menggalakkan pemimpin di sini. This is your fourth year, is it? Ini adalah tahun keempat. Don't give up. Jangan putus asa. God sees everything that you are doing for His kingdom. Tuhan melihat setiap perkara yang saudara lakukan untuk kerajaan-Nya. The second thing we can learn, Perkara kedua yang kita boleh pelajari in verse 2, dalam ayat kedua, you see Simon is out of the boat. kita lihat bahawa Simon keluar dari perahunya. And in verse 3, Hanya dalam ayat ketiga, Jesus stepped into the boat. Yesus melangkah masuk ke dalam perahunya.
the very thing that represent disappointment, Satu perkara yang menunjukkan kekecewaan, the frustration, bahawa kekecewaan dia itu, the irritation bahawa rasa tidak senang dia itu, that Simon wants to leave, bahawa Simon mau tinggalkan, it is the same platform that Jesus wants to use. di tempat itulah yang sama itu yang Tuhan Yesus mau pakai. I want to tell you this. Saya mau membicarakan ini dengan saudara. Whatever, Simon is washing the net. Simon sedang membasuh jalannya. Washing the net doesn't mean he will not use on that day. Jadi dia tidak akan pakai jalan pada hari itu. Washing the net, that means he has the intention to use again. Jadi membasuh jalan berarti dia ada rencana untuk pakai sekali lagi. The problem is when we go through disappointment, Masalahnya ialah apabila kita melalui kekecewaan, a lot of people give up so easily. ramai yang putus asa dengan begitu cepat. We wanted to give up we wanted to actually come back to Malaysia Kami mau menyerah kalah dan kembali ke Malaysia because we find it's waste of time. kerana kami merasakan itu membazirkan masa. We can do a lot of things Kami boleh lakukan banyak perkara if we come back. jika kami kembali. So we want to give up actually. Jadi kami mau menyerah kalah sebenarnya. But God was encouraging us to stay on. Tapi Tuhan sedang berbicara supaya kami terus kekal di sana. So the same thing that Simon thought was useless, Jadi perkara yang sama yang Simon pikirkan itu adalah tidak berguna, but Jesus want to make it useful for tapi His Yesus kingdom. mau memakainya untuk kerajaannya. So if you think what you are doing is useless, Jika saudara rasakan apa yang saudara sedang lakukan itu adalah tidak berguna, or what you have gone through in your life is useless, atau apa yang saudara pernah lalui dalam hidup kamu itu tidak berguna, is the same thing that God wants to use as a platform to make it useful, jadi ia adalah dalam perkara yang sama itu yang Tuhan mau pakai supaya ia akan menjadi berguna. so that we can bring transformation to others. Supaya kita boleh membawa perubahan kepada orang lain. The same thing that Simon thought, God, it is useless. Perkara yang sama yang Simon pikirkan, Tuhan ini tidak berguna lagi. And God wants to make it to be useful. Tuhan mau memakai itu. Maybe you are in the season of your life, Mungkin saudara dalam satu musim dalam hidupmu, you want it to be over fast. saudara maunya menjadi lebih cepat. Or you are trying to figure out, why am I here? Mungkin saudara fikirkan, kenapa saya di sini? Why I have to leave Penang, stay there 12 years, come to Sarawak? Kenapa saya pergi tinggalkan Penang 12 tahun dan kembali ke sini? Is it worth? Adakah itu berbaloi? But I want to tell you this, every journey that we walk through, God want to make it useful for His kingdom. Jadi satu perkara yang saya mau katakan, bahawa setiap perjalanan dalam hidup kita itu Tuhan boleh pakai untuk kerajaannya. But the important thing, Tapi perkara yang penting adalah you need to allow Jesus to come into that situation. saudara perlu membenarkan Yesus masuk ke dalam situasi itu. We actually had a pastor in Nepal. Kami ada seorang pastor di Nepal. He is pastoring a church in a village, one area in Nepal. Jadi dia sedang menggembalakan satu gereja di sebuah kampung di Nepal. They had around 400 people in that church, Sekitar 400 jemaat in a village. di kampung. And he's a very caliber pastor. Jadi dia adalah seorang pastor yang berkaliber. We trusted him so much, Kami sangat mempercayai dia. and we actually gave some of our money that we saved for my daughters and gave it to the family. Jadi sehingga kami memberikan simpanan kami yang kami simpan untuk anak perempuan itu, anak perempuan kami beri kepada keluarganya. We gave all our time. Semua waktu kami beri kepadanya. Every time we want to travel is 30 km, and traveling 30 km in Nepal, some people, ada orang kata Sarawak jalan teruk, tapi saya rasa jalan di Sarawak very good. Jadi perjalanan 30 km di sana Bukan senang. And every week we have to go meet, encourage, and it was going on for many years. Jadi setiap minggu kami perlu pergi mengambil masa itu untuk berjumpa dengan dia dan
betul-betul mengambil masa. So when we were praying to raise a chairman for our frontliners ministry, Jadi saat kami sedang berdoa untuk membangkitkan seorang pengerusi untuk pelayanan barisan hadapan Nepal itu, and we were actually thinking about this guy jadi kami sedang memikirkan jejaka ini. because he's very, charismatic, very caliber, Ya, orangnya berwibawa and he's very famous in that area, in that dan sangat district. terkenal di tempat itu. And we found out that he was actually stabbing behind our back. Tetapi kami mendapati bahawa dia berkata buruk tentang kami di belakang kami. He was actually doing a lot of things behind that made our name very bad. Kami mendapat tahu bahawa dia melakukan banyak perkara di belakang yang memburukkan nama kami. And we were actually very hurt. Dan kami sangat terluka. And we thought, wow, no point being in this nation anymore. Jadi kami pikirkan tidak berguna lagi kami di negara Nepal ini. One thing about Nepali, they don't say sorry. Satu perkara tentang orang Nepal adalah mereka tidak meminta maaf. So if you are going to work with Nepali, understand this. Jadi perlu paham kalau kita bekerja melayani orang Nepal. They always do things, that's the sorry for them. Jadi mereka melakukan perkara untuk menebus sebagai meminta maaf. So he never say sorry. Jadi dia tidak pernah meminta maaf. His wife left him, Istrinya meninggalkan dia, married another man, mengawini seorang lelaki lain lagi. and his ministry is gone. Pelayanan dia itu jatuh. So we felt like we were like a failure investing in this man. Jadi kami rasakan seperti kami gagal. Kami melabur waktu dan masa kami semuanya untuk lelaki ini. But we never give up. Tapi kami tidak pernah putus asa. We allow God to come into our situation and change us first. Kami membenarkan Tuhan masuk ke dalam campur tangan dalam situasi kami dan mengubah kami. So if you are sitting here, Jika saudara sedang duduk di sini, you feel discouraged, saudara rasa kecewa, you want to throw in your towel, saudara rasa mau menyerah kalah saja, no point being in this marriage. bahawa tidak ada maksudnya lagi dalam perkawinan ini. No point praying for situation. Tidak berguna lagi kita berdoa untuk situasi. No point doing things anymore. Tidak guna melakukan apa-apa No saja. point serving in this church. I don't see any result. Tidak berguna kita melayani di sini, tidak ada hasilnya. The question is Jesus in your boat? Persoalannya, adakah Yesus berada di dalam perahu saudara itu? Do you know that Simon said, but God, did you see verse 4? Kita lihat ayat 4. What did verse 4 says? Apakah yang ayat 4 berbicara? Simon itu. Verse 4. Verse 4. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Now, Simon his job is a fisherman. Jadi Simon itu nelayan. Kerja Yesus apa? Siapa tahu? Tukang kayu. Tukang kayu beritahu orang yang menangkap ikan bagaimana nak tangkap ikan. Seperti saya suruh Pastor Harry, saya tak tahu apa-apa tentang menangkap ikan, dan saya suruh dia, saya mengajar dia. Tak masuk akal kan? Ya. Sometimes God does things that doesn't make sense. Jadi ada kalanya Tuhan buat perkara yang seperti tidak masuk akal. When God asked me to give up my job, Apabila Tuhan meminta saya untuk meninggalkan kerja saya, I said, God, you crazy? Who's going to pay my bill? saya tanya Tuhan, adakah Tuhan gila? Siapa yang akan bayar bil saya? Reality kan? Tiap-tiap bulan kena bayar bil. Adakah dia akan jatuh dari Mr. Bean? Saya kena bayar bil kereta, bil phone, and my food expenses, makanan. Reality. So when God was challenging me to give up my teaching profession,
Jadi apabila Tuhan mencabar saya untuk meninggalkan kerjaya It's- mengajar itu, something that is very difficult for me to do. sesuatu yang sangat sukar untuk saya lakukan. Because teaching is my passion. Kerana mengajar itu adalah kerinduan saya. I love to teach. Saya suka I mengajar. know there's some teachers here. How many of you love to teach? Berapa ramai guru di sini yang suka mengajar? Satu orang, dua. Pasal tidak suka, terpaksa. Okay? Tidak. Bukan semua orang suka. Okay? You put me in any class, I can teach. Mana-mana kelas saudara letak saya boleh mengajar. And suddenly God said, I want you to leave the ministry. Tiba-tiba I Tuhan, mean, leave your work. tiba-tiba Tuhan berbicara perlu tinggalkan kerjaya itu. And I said, God, how? Saya kata bagaimana? I was like Gideon. Saya seperti Gideon, I said, show me a sign. tunjukkan petandanya. I said, show me a sign that you really care for me. Tunjukkan tanda bahwa Tuhan itu benar-benar ambil peduli tentang saya. You know, I don't know, last time the phone that I had, I have to actually pay the phone. Pay. I mean, wait, yeah, when somebody pay your phone, they have a message, right? When you pay your phone, they send message, right, in your phone. Okay, so I got a message in my phone that my phone bill was paid. Oh, jadi saya dapat message di di message saya telefon bahwa bil saya sudah dibayar. Then I asked my husband, did you pay my phone bill? Saya tanya suami saya, kamu kasih yang bayar bil saya? He said, no, Dia kata tidak. I also never paid. Saya juga tidak bayar. And suddenly the Holy Spirit spoke to me. Jadi Roh Kudus berbicara, You asked for sign, right? kamu minta tanda kan? This is the sign Ini tandanya that I will provide for you. bahwa saya akan menyediakan segalanya. And I have to just allow Jesus to come into my boat. Jadi saya hanya perlu benarkan Yesus untuk masuk ke dalam perahu saya. And I have been serving for many years. Dan saya sudah melayani lama. And I don't get pay every month. Saya tidak mendapat gaji setiap bulan. Sometimes I have money in my bank account. I don't know how I got that money. Ada kalanya saya ada wang di account bank yang saya tidak tahu dari mana ianya datang. I'm not a person that go around give my account. Hey, this is my account, this is my account. No, I'm not. Saya bukan jenis yang memberi nombor account kepada sesiapa saja. Every month I allow Jesus to come. Every daily in my life I allow Jesus to come into my life. Setiap hari saya membenarkan Yesus masuk ke dalam hidup saya, perahu saya, dan campur tangan. And I want to encourage you. Dan saya mau menggalakkan saudara, Allow Jesus to come into your boat. benarkan Yesus untuk masuk ke dalam perahu saudara. And make whatever you think is useless, He will make it useful. Dan menjadikan apa yang saudara rasa tidak berguna lagi itu menjadi berguna bagi dia. Number 3, Perkara ketiga, we can learn that God wants us to go deeper. kita boleh lihat bahawa Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Jesus told Simon Yesus berbicara kepada Simon in verse 4, dalam ayat 4, now go out where it is deeper and let down your net to catch some fish. bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. And verse 5, Pastor, can you read verse 5? Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi kerana engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon was fishing all night long. Simon sudah menjala sepanjang malam. He's really tired. Dia sangat penat. He's already frustrated. Dia sangat penuh kekecewaan. He probably don't want to put down his net again. Dia rasa mungkin tidak mau menebarkan jalannya lagi. And he tell Jesus, the way he tell Jesus is like, God, you know that I work so all night, right? Jadi dia berbicara seperti kepada Yesus bahwa Tuhan, engkau tahu kan saya sudah bekerja keras sepanjang malam. But what did he say? Tapi apa yang dia katakan? If you say so, I'll let the nets down again. Dan dia berkata kepada Yesus, kerana engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan juga. I believe God wants us to go deeper when in times of difficulty. Saya percaya Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi di waktu yang sukar. Many times
when we face difficulty, we want to just give up. Setiap kali bila kita mengalami kesukaran, kita rasa mau putus asa. And today God is telling some of you, go deeper in knowing me. Jadi hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setengah daripada kita supaya pergi lebih dalam mengenali aku. At the time Jesus was asking Simon to let down the net is not night time. Pada waktu Yesus meminta Simon untuk melebarkan jalannya, itu bukan waktu malam. And it's already probably in the midst of afternoon. Itu mungkin di tengah-tengah petang. It Begitu. doesn't make sense. Itu tidak masuk akal. In the book of Isaiah 55 verse 8. Yesaya 55 ayat 8. Maybe Pastor you can read that. Yesaya 55 verse 8. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. The way God works is different. Cara Tuhan bekerja itu lain. Maybe you have a plan for EPCC. Very good. Mungkin saudara punya ada rencana untuk gereja ini, itu sangat bagus. But the way God works is very different at times. Tapi ada kalanya cara Tuhan bekerja itu sangat berlainan. And the way He allow things to happen is He built us first more than the other people. Jadi sering kali Tuhan bekerja dalam sesuatu adalah Dia membina kita dulu daripada membina orang lain. And I want to encourage you today. Dan saya mau menggalakkan kita pada hari ini. Same like how Jesus asked Simon to go deeper, throw your net again. Yesus meminta Simon untuk pergi dalam lagi untuk melebarkan jalannya. I want to encourage you, go deeper in your prayer life. Saya mau menggalakkan saudara untuk pergi lebih dalam lagi dalam kehidupan doa saudara. Go deeper in reading the Word of God. Lebih dalam lagi dalam membaca merenung firman Tuhan. Go deeper in your discipleship. Lebih dalam lagi dalam pemuridan saudara itu. And sometimes it doesn't make sense. Ada kalanya ia tidak masuk akal. Amen? And I hope that if you are sitting here today, this morning, Dan saya berharap jika saudara sedang duduk di sini pada pagi hari ini, that you won't feel condemned. bahwa saudara tidak akan rasa tertuduh. You know, Jesus never condemned Simon. Kita lihat bahwa Yesus tidak pernah menuduh Simon. In fact, He just told him, throw the net. Tapi Dia hanya berkata kepada Simon, tebarkan jalanmu. And throwing the net, it represents, that means allowing whatever we have gone through and place it under the Christ, on cross. Menebarkan jalan itu berarti meletakkan segalanya di hadapan kayu salib Yesus itu. Surrendering. Menyerahkan. And that's how God will take us deeper. Sama juga begitu Yesus akan membawa kita lebih I dalam. have to take the step of faith before I can see God bring me deeper in the area of faith. Saya perlu mengambil langkah iman dulu sebelum saya dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui iman. You know, people ask, how do you pay for your daughter? Banyak orang bertanya saya, bagaimana kamu membayar untuk belanja pendidikan anak kamu itu? Saya pun tak tahu. It's very expensive to study in America. Ianya sangat mahal belajar di Amerika. This is the price we have to pay going as a missionary. Itu adalah harga yang kami harus bayar untuk menjadi seorang misionaris. Because my daughter grew up in Nepal. Karena anak perempuan saya membesar di Nepal. She only speak Nepali and English. Jadi dia hanya berbicara dalam bahasa Nepal dan juga bahasa Inggris. She cannot speak bahasa Malaysia, bahasa Tamil pun she cannot speak. Jadi dia dapat bicara dalam bahasa So, Inggris. when we came back to Malaysia, Apabila kami kembali ke Malaysia, we couldn't put her in local school kami tidak boleh letak dia di sekolah kebangsaan yang biasa because she's always in the British system. kerana dia sering dalam pendidikan British. It's a British school that she actually, all her teachers are from England. Jadi guru-gurunya semuanya dari England. So when she came back to Malaysia, Apabila kembali ke Malaysia, we had to put her in Dalat. kami perlu letak dia di sekolah international Dalan. And from grade 3 to grade 11, she was studying there. Dari grade 3 ke 11 dia berada di situ. You ask me how we pay. Saya tanya bagaimana kami membayar iuran sekolahnya. Saya tidak tahu.
seriously, I cannot answer you. It is God who provided supernaturally. Tuhan yang menyediakan dengan luar biasa. And now, kali 4, right? US currency kali 4. How are we going to pay? I want to tell you a testimony. Just this semester, Saya mau kongsikan satu kesaksian dalam semester ini. every semester we have to really go deeper in our prayer. Setiap semester kami perlu pergi lebih dalam lagi dalam doa kami. And this semester, Semester ini, my daughter one day called us. anak saya menelpon satu hari. She told us, Daddy, I got 3,000 USD in my student account. Dikatakan saya ada 3,000 USD dalam akaun student saya. I said, who put? Siapa yang beri? We never put. Kami tidak pernah beri. She said, I also don't know. Dikatakan saya juga tidak tahu. It is God who provides. Tuhan yang membekalkan segalanya. Whether you want to allow Him to come into the boat and go deeper knowing Him. Saudara membenarkan dia masuk ke dalam perahu saudara masuk lebih dalam untuk mengenal. So I dia. want to encourage young people here. Saya mau menggalakkan semua orang muda di sini Go deeper in knowing Christ lebih dalam lagi dalam mengenal Yesus so that your faith will grow. supaya iman kamu dapat bertumbuh. You know, finance is just a secondary. Keuangan itu adalah perkara kedua. It's whether you want to do it and allow God to come into your situation. Saudara membenarkan Yesus untuk masuk ke dalam situasi saudara itu. So I want to encourage the church leaders here. Saya juga mau menggalakkan pemimpin gereja di sini Go deeper pergi lebih dalam lagi in prayer, dalam doa, in visitation. dalam lawatan. Even sometimes you don't see result. Walaupun ada kalanya kita tidak melihat hasilnya, Continue to do it. teruskan untuk melakukannya. 3 things I just spoke. Very simple. Tiga perkara yang saya telah berbicara yang sangat That mudah, God sees us. bahwa Tuhan melihat kita. In every detail of your life, God sees us. Dalam setiap keperincian hidup kita, Tuhan melihat kita. Like He saw Simon in that big chaos, He sees you too. Sama seperti dia melihat Simon di tengah-tengah huru-hara itu, dia melihat saudara. The second thing we learned, Perkara kedua yang kita belajar, that allow Jesus to come into your boat yang membenarkan Yesus masuk ke dalam perahu saudara. and use whatever you think is useless, that God can make it useful to your life. Dan memakai segala apa yang saudara pikirkan itu tidak berguna, Tuhan boleh pakai itu menjadi berguna. I want to share one story for the second one. Saya mau kongsikan satu cerita. I have a young girl in my church. Saya ada seorang anak gadis yang muda di gereja saya. She's 28 years old. Umurnya 28. She accepted Jesus, Dia menerima Yesus. but after a while she left. Tapi setelah seketika dia sudah tinggalkan. And for 5 years, I never see her or contact her. 5 tahun saya tidak melihat dia dan tidak berhubung dengan dia. After 5 years, Selepas 5 tahun, the Holy Spirit spoke to me to message her. Roh Kudus berbicara supaya saya hantar message kepadanya. I messaged her Saya message and she told me this. dan dia berkata begini. She said, Auntie Surya, you messaged me at the right time. Dia katakan, Auntie Surya, kamu hantar message pada waktu yang tepat. I said, why? Katakan, kenapa? Because I wanted to kill myself. Karena saya mau membunuh diri. Because she got involved in a wrong relationship. Karena dia terlibat dalam perhubungan yang silap. She got pregnant without marriage. Dia mengandung di luar nikah. And the guy asked her to abort the child. Jadi jejaka itu meminta dia supaya untuk menggugurkan anaknya. And he doesn't want to take any responsibility. Dia tidak mau bertanggung jawab. And she was very guilty. Dia rasa sangat bersalah. She did it. Dia melakukan itu. And she know it is wrong. Dia tahu itu salah. And she wanted to just take her life. Dan dia mau mengambil nyawanya. She was in a place she feel her life was useless. Dia berada di satu ketika di mana dia merasakan hidup dia itu tidak berguna. But when she allowed Jesus to
come into her life all over again, Tapi apabila dia membenarkan Yesus untuk masuk ke dalam hidup dia sekali lagi, today God is using us to help other young people. sekarang Tuhan memakai dia untuk membantu orang muda yang lain. The enemy always want to destroy our life. Si iblis sentiasa mau merosakkan hidup kita. So whatever you are going through is useful for the kingdom of God. Segala apa yang saudara sedang lalui itu pasti berguna untuk kerajaan Tuhan. It might look worse like this girl, Yang mungkin lebih teruk lagi daripada apa yang dialami. but I want to tell you, God wants to use your life to make it useful for others and for His kingdom. Amen. Tuhan mau pakai hidup kita itu untuk menjadi berguna untuk orang lain di dalam kerajaannya. And the third thing we learn, go deeper. Perkara ketiga adalah pergi lebih dalam lagi.